be hali kuranɛ ma galontigiya kuranɛ ko de kana da la mais ani dabali ti tiɲɛ ye o tɛ ko e an ka ɲɛma yɛrɛ dabali la alakira yɛrɛ dabali la n'i y'a ye kunun an ka maabaw b'a fɔ ko n'i kun dira i kunsigi ko n'i y'a to ye ko ni fali y'a dun k'i bɛ sa fali b'a dun i bɛ sa kuma tiɲɛ t'o ye dɛ kuma tiɲɛ ye mun ye a y'aw jɔntɔ a kunsigiw la parce que alakira dabali la n'a kunsigi de ye ka kira kunsigi ta ni peɲi min ni kira kun bɛ kun peɲi n'a ye o peɲi ninnu ko o dɔ kari k'o fara kira kunsigi kan k'o siri tamaro cɛman feere o kala la k'o siri o la ka jigin n'o ye kɔlɔn kɔnɔ sirikun 11 o de kɛra a la a donna kɔlɔn kɔnɔ yɔrɔ min ka gabakurun d'a kan alakira binna n'a ka kiraya dabali ye ala ka ciden sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas jigi sababiya ye nin de ye dɔ ye aya 5 ye dɔ ye aya 6 ye 6 ni 5 11 o kalanna ka ban yɔrɔ min jibril ni mikayil fɛ alakira wulila k'i jɔ dɔɔninkɛlaw ko i n'a fɔ n'i ye garan dɔ fali la n'i tilara ka garan bɔ a la a farikolo bɛ foni cogo min ni dabali y'i sɔrɔ n'a bɔra i la i fana farikolo bɛ kɛ ten de n'i ɲɛ ma dabali la i jantɔ dɛ n'i ye kun gana i kunsigi i jantɔ a la an bɛ dugu min na dugu ɲuman tɛ n'i y'i sɔnni fara u tigɛ i sɔnni fara i jantɔ a la an bɛ dugu min na dugu ɲuman tɛ i ka finiw i ka samaraw i jantɔ a la an bɛ dugu min na dugu ɲuman tɛ adamaden caman bɛ yɛlɛ la i fɛ n'a y'i ka saya mɛn sini walahi a bɛ nisɔndiya ni se b'a dɔ ye o bɛ misi faa ko karisa sara an bɛ ka ɲɛnamaya o jamana de kan nanzaraw bɛ ka avion dilan waati min motow bɛ ka dilan tuma min telefoniw bɛ ka dilan waati min ɲɛnamaya bɛ se ka nɔgɔya an bolo waati min n'a fɔra ko anw bɛ ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ waati kelen baara bɛ ɲɛ wa o de kama hali furu caman bɛ yen i b'a ye dɔrɔn furu bɛ se ka bari ka sa ten cɛ t'a dɔn furu sara kun jumɛn na muso yɛrɛ t'a dɔn a sara kun jumɛn na o dabali yɛrɛ pour que k'a yira mɔgɔw la ko dabali bɛ yen n ko ala ye mɛlɛkɛ 2 de jigi kana yira adamadenw na dabali min laban mɛ a bɛ yen dɛ mɛ dabali kɛli baara kɛli ko haramun don kafiriya fana don aw kana sɔn a bɛ fɔ o de ma ko sihiru tafriqa walima saharatu tafriqa ka adamaden muso ni cɛ k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na fayata'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi mɛlɛkɛw nana k'a fɔ aw ye baara bɛ kɛ tan mɛ aw kana kɛ dɛ mɛ aw kana kɛ o kɛra sababu ye dɔw y'o kala cɛ ni muso k'u ka furu sa n'a baara kɛli o y'a dabali mun bɛ anw fɛ yan a dabali wɛrɛ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko sihirul mahabba dɔw ko a ma ko a tiwala a nana hadisa la ten de ko tiwala innama tamaimu wa ruqa wa tiwala shirkun o tiwala dɛ ni muso yɛrɛ b'a dɔn dɔw ko a ma ko muhibba muso yɛrɛ b'o utiliser walasa u ka kɛ u kelen n'u cɛ kelen hali ni muso 4 bɛ cɛ bolo ale min y'a baara kɛ cɛ bɛ ɲɛsin a kelen pe de ma a kɛn bɛ ko muso tɔw ye sɛ n'a kɔnɔfɛn de tobi ka sigi cɛ kɔrɔ an balimamusow bɛ nin yɔrɔnin kalama dɛ o tululamaw bɛ mun muso caman fɛ o wusulanw bɛ wusu muso caman fɛ o tafew bɛ siri muso caman fɛ o muso caman ka so kɔnɔna ni cɛ donna ka ban nalomalama n'a donna ka ban dajuru de bɛ muso bolo a se ka foyi hali cɛ fa b'a fɔ i kana nin kɛ muso b'a fɔ i k'a kɛ a bɛ tugu muso nɔfɛ a t'a yɛrɛ bolo karamɔgɔkɛ n'i jɔlen janfa la a sirilen ɲɛna de gansan ma to arabukan na a fɔra dabali ma ko sihiru arabukan na su dugukila o de tɔgɔ ko sahar ja'ati kalimatu sihiri min sahar dugukila parce que baara min bɛ kɛ dugukila waati o de kama a sina ka mo sihiru ta ten baara jugu de don baara ɲuman tɛ dogo mɛ n'i ye baara jugu kɛlɛ ye k'i dogo bɛɛ dalen kɔ tuma min na k'a b'a kɛ o b'a yira a tɛ ka ɲuman de kɛ o de ye du kɔnɔna caman ci dɛ walahi muso dɔ bɛ yen a sigilen don a bɛ ɲani na a bɛ tɔɔrɔ la a ma foyi kɛ cɛ la mɛ cɛ nin banna a la a dɔw bɛ yen cɛ dabalilen don dɛ a dɔw bɛ yen gansan tɛ dɛ a dɔw bɛ yen cɛ yɛrɛ t'a dɔn mun kɛra mɛ muso wɛrɛ min b'i bolo o b'a dɔn ko fɛn min kɛra hali cɛ muso camantigi caman bɛ yen fɛn dɔ bɛ yɛrɛ b'a kalama dɛ n'i taara karisa fɛ yen i ka ɲi mɛ n'i taara karisa fɛ yen i ma ɲi ne m'a fɔ n ko a dɔw tɛ bana ye dɛ maa caman bɛ yen fana o ye muso dɔw bolo nɔ ye dɛ k'a sɔrɔ a dɔw bɛ seli koyi k'a sɔrɔ a dɔw dalen bɛ ala la mɛ ka taa nin baara jugu kɛ a sinamuso kama ni cɛ b'o fɛ yen foyi kana kɛ a ka nu kɛ nu vierge foyi t'a la muso yɛrɛ dama b'o dɔn dɛ ko n'an taara nin cogo la an ka ɲɛnamaya bɛ sigi de ɲɛnamaya bɛ jigin de a tɛ taa ɲɛfɛ aw bɛ ka minnu lagosi ko kafiri ni aw yɛrɛ ma taa olu ka jamana kan aw ni t'i lafiya aw bɛ ka minnu lagosi ko silamɛw tɛ n'olu bolofɛnw tɛ aw tɛ se ka foyi kɛ anw minnu ye silamɛw ye an sera ka mun kɛ an minnu ye afirikɛnw ye an sera ka mun anw ta kɛra fɛn jumɛn ye k'an kun sigi i kunna ka tila ka i bana k'i dalen to so kɔnɔna la foyi e tɛ se ka foyi kɛ
o maa dɔw bɛ yen bɛɛ tun bɛ kule n'a dɔw cogo ye karisa ka ɲi dɛ karisa bololabilalen don dɛ mɛ u nana wuli a dɔw kunna a dɔw sara walahi mɔgɔw ɲina n'u kɔ quartier kɔnɔna na dɔw banabaatɔ tora so kɔnɔ yen san 5 san 10 maa si hakili t'a la u sa don de sa mɔgɔw b'a ko o tuma karisa tun bɛ yen wa an bolo a sara a mɛnna koyi i bɛ taa sɔrɔ dɔw dabaliba yɛrɛ ti maa wɛrɛ ye koyi yɔrɔ janma tɛ dɛ a masurunyama dɔ de kɛra sababu ye ka dabali nin cogo la kira dabalila maa min fɛ n ko kira ka baarakɛla de kun don a masurunyama de maa b'i kunsigi sɔrɔ ni masurunyama tɛ o tɛ se ka kɛ o b'a yira k'a fɔ maa caman de bɛ yɛrɛ danb'a la ko maa ɲuman dɔ nin baara jugu o diplôme b'a bolo ala k'an kisi ka bɔ nin baara jugu ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sabati k'an sutura ka ɲini alaw ta'ala fɛ ala k'an kisi diɲɛ na ka tila k'an kisi kiyama kɛnɛ kan aqulu ma qultu wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد ambe alafo ka wali mando kishini nama chama ko yini masabala ko ke jono samatika muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi ndo nansella ka shiye kile allah taala bisili ka shiyata ala karaka kuma do be sallallahu alaihi wasallam sabo yi baranin ka kof ko haddu sahir dorbatun bisayf naw yedda balikela konin don nam islamiya sharia la atigi mangante kan nyama ya kan ka fagade dorbatun bisayf ko pamrudi kan ka gushi ka kumbwa asolu ka wati be fagani pamrudi parce que ni mo sugum mana ke société kono abaw bebla nywana etala wati do laybe mo ye uni shile ndo nyonkoro ti fe ka nywany ma fe ka bara iflele ka do yini mati be société kono ni mati be du kono nan parce que yido du ka o be ma do tamchien di fi ko karsabi no fe yijanto ala o te yoro minadu abeba kunga bara foite ka foke bi mira la sa o tuma ne be mun fi dala ko dabali be dala ko korote be dala ko jugo kelaw be ina fo idalen ba la chugo mi ko shetene be me yala mami jigi dambe ala ka obisila ayo ti so tigi fana na ay dabali kelana ka dabali be Allah ta'ala fene fanga ka bona ya klitu yerala abe fo fendo ma ko al wiqaya ha farabu yere ya datale nasa ko al wiqaya qabla al ilaj al wiqaya qabla al ilaj adam madin ka yere prévenir mieux vaut prévenir que guérir et qui est prévenu banana yani banaki soro e ka fo kibeti yere furake ni be fe ki yere kishi ka bodda baliko ni fenko nunu ma ladili kan dama don pe ko dima a fola yi munyi toy ka qur'ane kalanka so ma yi ka qur'ane kala wala fe ki ka qur'ane kala wati be akalan tola yi ki jigida alaka dabali kelana ka dabali be pay kuna ala ti labla aflana al azkaru sabahiyya wal masaiyya kitabu dobe au be pa kuna ma chamanta jeti hala bidi do ma o ba mine doro ba la vili hisnu muslim citadelle de musulmans o kitabu min be fura de bibolo katama nay ya kitabu fitini abe famono mako kitabul jaybi kitabu fitini babla iposhiko ni be fe katay yoro nganga munde ke citadelle nyata la ko citadelle jinde do o hisnu de kotre ni ya le kalanka ba ibe kotre do de kono ibe jindo de kono ibe kishika bo fenjamam o duwaw mun bo kono sogoma dafe duwaw wala dafe duwaw ayaw jijala de keren yala balma muso amunu ni kuna fenti bani wati dara muso ka kuna fenko re kembe sanga wuli de o mana tayoro re be dokuleli hali jena jekke rola abba mi ayina de ko karsa ka fen wuli la o tabe wuli ni fene tabo lamene ni tabo lamene muso duru jena jekke yoro abba be bine kabbe ka kuna fen wuli len o yiti jija ni duwaw nunu ko kitabuli wala salahu taala ke kishi abe jina nunu nanga ko jugu nunu nanga dabalu de abelebele munye qira'atu ayatu kursi kalaniya ni muawazataini qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas iddatu law kala ani ayatu kursi kamu farbala anga nyema ere kumenike hali kirabana le ambaishatu kumba kala kamu ala ka ciden farkolo la sallallahu alaihi wasallam ni kala adore munye duwawu dɔ be karamɔgɔ yaw kalala ka caya nabi kono alhamdulillah nati kono bi hakili jigal bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim
hal ni sigara dumuni na nin dumuni min filɛ ni ye nin dun nin bɛ sɔn ka n kɛlɛ ni aya kala la walima nin duwawu kala la ma f'i ye ka sɔrɔ k'i dalen b'a la dɛ o ye n dabali dumuni na e kan'o dun dɛ aha u ye nin kɛ dumuni na n'i y'o dɔn ka ban a banna mais n'i t'a dɔn e de sigara nin dumuni nin est-ce que nin ye dumuni ɲuman ye ma wa nin kala n'i ye nin kala a ka ca ala fɛ Alahu taala b'i kisi a la ala belebeleba bɛ yen dɛ aha minnu bɛ maaw ka jinɛ furakɛ kɛ ne b'a kuma f'i ye o dili ma m'a fɔ i fana ka taa yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ka kɛ jinɛ furakɛla ye dɛ n bɛ k'i ladi de ka to k'a kala ala k'i kisi ka bɔ dabaliw ma ala k'i kisi ka bɔ kojugu ma n b'i ladi n'a ye de kira ka sahaba dɔ bɛ yen ko Ubadata bun Samit ala kira banalen a donna ala ka ciden ka sallallahu alaihi wasallam a taara lajɛ ala ka ciden ka bana ka jugu kira fari ka kalan a ko ala ka ciden banalen don a ye duwawu kɛ ala kira ye mais kabini bɔra hakili ma bɔ ala kira kɔ tellement bana bɛ ala kira la alayhi salatu wasalam wulada fɛ nana ka bɛ kira fo tellement ye kira hinɛ minɛ ale donna kira k'a ye kɛnɛya dɔ sɔrɔ ala ka ciden na o ka bon n'ale yɛrɛ ka kɛnɛya ye ala kira yɛrɛ kɛnɛyara ka tɛmɛ ale kan ale min yɛrɛ ye kira hinɛ minɛ n'a nana Ubadata bun Samit a ko ala kira nin ye kabako ye dɛ sɔgɔma ne bɔra k'e to cogo min ani wulafɛlɛma nin tɛ kelen de kɛnɛyara dɛ a ko awɔ ko Jibril nana ka ne salo ni kumakan dɔ ye Jibril nana ka duwawu dɔ de kɛ ka n zalo ko de filɛ ka n kɛnɛya ta a ko kira n bɛ se k'o duwawu sɔrɔ wa kira ko i bɛ se k'a sɔrɔ n'a ka di ye a ko ala kira ma o ye fɛn jumɛn ye kira ko bisimilahi arqika min kulli shay'in yudhika min hasadi kulli hasidin wa aynin bisimilahi yashfik saloli duwawu bisimilahi arqika n bɛ nin daminɛ ni ala tɔgɔ ye n b'i salo min kulli shay'in yudhika ka bɔ fɛn bɛɛ tɔɔrɔ ma fɛn min n'a bɛ k'i tɔɔrɔ min hasadi kulli hasadin ka bɔ hasidi kelen kelen bɛɛ tɔɔrɔ ma wa aynin ani maa min ɲɛ bɛ yen ɲɛ fana bɛ yen dɛ wal aynu haqqa adamaden dɔ bɛ yen n'o y'i lajɛ n'i ɲɛ ye kaba dɔrɔn i bɛ bana n'o y'i lajɛ n'i ɲɛ ye kaba dɔrɔn i bɛ bana a b'o de ye ni an baw tun bɛ fɛn dɔ don denw tɛgɛ la ko dajugula kari hali ni den kun taara sugu la n'a nana a bɛ bana dajugu wɛrɛ kun tɛ koyi dɔw ɲɛ de bɛ yen n'a jɔra i la kaba dɔrɔn i banalen ye kabini kira ka waati o bɛ yen f'an ka bi waati fɛn jumɛn b'i kisi a ma nin don wa ayinin a n'adamaden ɲɛ n'o ye ɲɛ jugu ye i kan kisi o ma bisimila ni ala tɔgɔ ye yashfika nin kuma min fɔlen filɛ nin b'i kisi min ka fisa i ka t'i yɛrɛ bila kirisila i tɛ mun dɔn nenniw ni jinɛ tɔgɔ bɛ mun na o ni nin tɛ kelen dɛ kira ko mun y'ale furakɛ ko de ye nin ye ala ka nin kɛ an bɛɛ lajɛlen ka bana fura ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛnɛya ala k'an kisi ka bɔ dabaliw ma ala k'an kisi ka bɔ hasidiw tɔɔrɔ ma ala k'an kisi ka bɔ an yɛrɛkun fana tɔɔrɔ ma an ka société ala k'an ɲ'an bolo ala k'an ka duw ɲ'an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ma mun bɛ Afrique avancé n'o tɛ Afrique ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ anw ma minnu ma kuma tɛ ka wuli ka jɔ kuma tɛ ka taama yɛrɛ an ma nin kɛ nanzaraw ye nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ mais halisa anw b'an nɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka an bɛna bɔ waati jumɛn an bɛna bɔ waati jumɛn an bɛna taa cogo di e yɛrɛ bɛ taa jamana dɔw la k'u ye ala ko yɛrɛ tɛ dɛ adamaden yɛrɛ ye baara min yɛrɛ kɛ fɔlɔ e yɛrɛ bɛ to jamana na k'o lajɛ k'a ye i sigilen walima i jɔlen a bɛ jigin i kɔnɔ Afrique bɛna kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye cogo di ninnu ye baara de kɛ n'o tɛ a ma jigin sanfɛ ka d'u ma dɛ an y'an ta kɛ ɲɔgɔn ɲɛɲini ɲɔgɔn dabali ɲɔgɔn kunci ɲɔgɔn kutigɛ ka nin baara jugu bɛɛ kɛ anw ma avancement sira ta an b'a ɲini ala fɛ nin erreur min y'an sɔrɔ ala ka hinɛ n'an ka rectifier ala ka ɲɛda d'an ma ala ka ɲɛta d'an ma kɔsegi ala k'an kisi ka bɔ o ma ala k'an garijɛgɛw foni ala ka banaw kɛnɛya samiya ala ka kuncɛ cogo ɲuman na an b'a ɲini ala fɛ laban cogo ɲuman ala k'a di an ma n'an bɛ bɔ diɲɛ nin na k'an kunda Alahu taala k'an ka kuma laban ka kɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma dhalika ala allahi biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ko karsani karsa bemi o ko ala kira anglais o kay jigiya kan falishuni aka tiga aka sugo wollon vila dugu fara wollon vila tigi were tolani ala kelente salatu rabbi ma salami ala habibi khairil anami ne kana yega be nyama kafiri kana sago ke tronena kasoro nin do be lay be fiye mine kabla idan do ala o ye kafiri ye ki ka qur'an defa en islamay rek